بعض دفعہ ہم سوالات کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں ریکوائرمنٹ پڑھ لیتا ہوں. چلیں، اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ویسے انٹریز وغیرہ بنا، لیکن میں پھر بھی انٹریز بنا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو انٹریز بنانا آتی نہیں آتی. تو میں ذرا پہلے شروع سے پڑھ لیتا ہوں. وسیم از اے ٹریڈر. His financial year ends on 31st March. The total of his trial balance on 31st March 2017 did not agree. جب ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل ایگری نہیں کرتا تو ہم جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ سسپینس میں لے کے جاتے ہیں. جس سائڈ بھی آپ کی اماؤنٹ کم آ رہا ہوتا ہے اس سائڈ کا ٹوٹل جو ہوتا ہے یا ڈفرینس اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، سسپینس میں لے جاتے ہیں، سسپینس میں لے جاتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکا ہوں میں آپ سے. The difference was a shortage on the debit side of 495. ڈفرینس جو تھا وہ ہمارا ڈیبٹ سائڈ شارٹ ہو رہی تھی اور ڈیبٹ سائڈ پہ ڈفرینس آیا 495 کا. جو بھی ڈفرینس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، سسپینس کا بیلنس بن جاتا ہے. مطلب جو ہم سسپینس اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہمیشہ ہم بیلنس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اوریجنل اماؤنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں ٹرائل بیلنس سے ملتا ہے. تو یہ 495 کا یہ اوریجنل اماؤنٹ ہے، اوریجنل بیلنس ہے، اوریجنل ڈفرینس ہے. دس واز انٹرڈ ان دا سسپینس اکاؤنٹ. اوکے سر. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں دا فالوئنگ ایرر ور لیٹر ڈسکورڈ. ٹھیک ہے، یہ ایرر ڈسکورڈ ہوئے ہیں. تو انٹریز تو نہیں بنائے لیکن میں انٹریز بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کانسیپٹ مجھے پتا چلے. بی ڈی نہیں کہیں گے بیٹا اس کو. بی ڈی تب آتا ہے جب وین دیر از سی ڈی. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اوریجنل ڈفرینس. ٹھیک ہے، اوریجنل ڈفرینس از اے گڈ ورڈ. اس طرح بی ڈی لکھنے کے اوریجنل ڈفرینس از اے گڈ ورڈ. اچھا جی، سو میں پہلی انٹری پڑھ رہا ہوں. The total of a page of the purchase account 3842 had been carried forward as 3824. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ پرچیز جنرل اوور کاسٹ ہو جاتی ہے، پرچیز جنرل انڈر کاسٹ ہو جاتی ہے، یا وہ پیپر میں کہتا ہے ٹوٹل آف پرچیزز اوور کاسٹڈ، ٹوٹل آف پرچیزز انڈر کاسٹڈ. یہ بالکل ویسا ہی ہے. مطلب یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہماری پرچیزز تھی، جو ہماری پرچیزز تھی وہ جو ہماری پرچیزز تھی وہ تھی 3842. 3842 ہم نے کتنی لکھ لی؟ 3824. ہم نے زیادہ لکھی ہے کم لکھی ہے یہ بتائیں. اوریجنل جو ہماری وہ تھی، اوریجنل جو ہماری وہ تھی 3842. یہ ہماری اوریجنل تھی. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کیا اس کی جگہ پہ، اگر آپ جا کے دیکھیں اس کی جگہ پہ ہم نے لکھا ہے 3824. تو ہم نے زیادہ لکھا ہے کم لکھا ہے مجھے بتائیں. ہم نے کم لکھا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے ریڈیوس کیا ہے، ہم نے اماؤنٹ کم لکھا ہے. تو اس طرح کے جو بھی ایرر ہوتے ہیں نا کہ ہم نے پرچیز کا ٹوٹل، آپ خود دیکھ سکتی ہیں یہاں ٹوٹل کا ورڈ یوز ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں یہ ٹوٹل کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں. تو مطلب پرابلم کس کے اندر ہے؟ ٹوٹل کے اندر. تو ہم نے پرچیزز کم لکھی ہیں، پرچیزز کو بڑھانا ہوگا. سر اس کی انٹری کیا ہوگی؟ تو ہم پرچیزز کو کر دیں گے ڈیبٹ. پرچیزز ہو جائے گا ڈیبٹ کتنے سے؟ 18 سے. اور ڈفرینس کہاں جائے گا؟ ڈفرینس ہمارے پاس جو اس کے دوسری انٹری ہے کرسپونڈنگ وہ جائے گی ہمارے پاس سسپینس میں. اس کے بعد یہاں تک بات کلیئر ہے میری گائز؟ کیا میرا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ یہ والی بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ سب بتائیں بیٹا اگر if there is any problem تو میں کلیئر کر سکوں. جی گائز اوکے. اچھا، یہ جو چیز میں سمجھا رہا ہوں نا سسپینس، میں اس کو اور بھی کر رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ آج آپ کی کلاس میں ختم کر رہا ہوں، میں اور بھی اس کے سوال کراؤں گا. تو یہ ایک سوال ہے، ہم اچھی طریقے سے ایرر کو پڑھیں گے. مطلب میں آپ کو 10-12 سوال کراؤں پھر چھوڑوں گا. آگے چلتے ہیں. A check received from DAC Limited 150 has been credited to the account of DDE Limited. اچھا یہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو نیمنگ ایرر، اگر آپ کو یاد ہو ایرر آف کمیشن، مطلب ڈی ای سی کی جگہ پہ ڈی ڈی ای کے اکاؤنٹ میں ہم نے انٹری کر دی. اچھا اب اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے چیک ریسیو کیا تھا. غور سے دیکھیے گا، ہم نے چیک ریسیو کیا تھا تو بینک کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈیبٹ. دیر از نو ایشو ان بینک، دیر از نو ایشو ان بینک. بینک ٹھیک ہے، بینک ٹھیک ہے.
تو ہم نے چیک ریسیو کیا تھا, بینک کو ہونا چاہیے تھا ڈیبٹ, اور ڈی ای سی کو کیا ہونا چاہیے تھا, ڈی ای سی کو ہونا چاہیے تھا کریڈٹ. اصل چیز یہ یاد کر لیں کہ ڈی ای سی کو کریڈٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے کریڈٹ کس کو کر دیا, ہم نے ڈی ڈی ای کو کر دیا, ڈی ڈی ای کو کر دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے چیک ریسیو کیا تو بینک ہونا چاہیے تھا ڈیبٹ, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں. جب وہ دو نام کی بات کریں تو ناموں میں مسئلہ کیا. اور ڈی ای سی کو کیا ہونا چاہیے تھا, جس بندے سے چیک ریسیو کیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا, کریڈٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ڈی ای سی کی جگہ پہ ہم نے کس کو کر دیا, ڈی ڈی ای کو کر دیا کریڈٹ. تو ڈی ڈی ای کو غلطی سے ہم نے کریڈٹ کر دیا. اب ڈی ڈی ای کو کیا کر دیں گے, اب ڈی ڈی ای کو ہم کر دیں گے ڈیبٹ, اور ڈی ای سی کیا ہو جائے گا, کریڈٹ. ٹھیک ہے, اماؤنٹ کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 150, اماؤنٹ کتنا آ جائے گا 150. یہاں تک کوئی ایشو بیٹا, اینی پرابلم؟ آپ پہلے یہ دیکھ لیں جب بھی انٹری پڑے نا کہ جو مین ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اسی کو دیکھیں, اسی کو دیکھ کے چلیں. اچھا, اب یہ آ جائیں, یہ ہے ٹرائل بیلنس ایرر. ٹرائل بیلنس ایرر یہ لاسٹ ٹائم میں سمجھا چکا ہوں, اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو یہ ٹرائل بیلنس والا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. کہہ رہا ہے the balance of the petty cash book 100 has been omitted from the trial balance. ٹرائل بیلنس کا جب بھی ایرر ہوگا تو اس کے اندر میں نے دو انٹریز بتائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. پہلی انٹری یہ بتائی تھی, میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کرو, ٹرائل بیلنس میں جا کے ہم جا کے پیٹی کیش کو کیا کر دیں گے, ڈیبٹ کریں گے. ٹرائل بیلنس میں جا کے جو بھی ہمارا پیٹی کیش ہے نا, میں ٹی بی جا کے لکھ رہا ہوں اس کے آگے, وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے. اور یہ ون سائڈڈ ایرر ہے, ٹرائل بیلنس ایرر ون سائڈڈ ہوتا ہے, سسپینس کیا ہو جائے گا, کریڈٹ ہو جائے گا. یہ اس کی انٹری ہے مطلب. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ٹرائل بیلنس بناتے ہیں نا, تو ہم ٹرائل بیلنس کو یعنی ہم انٹری وائز ڈیبٹ نہیں کرتے, ویسے جا کے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں. ٹی اکاؤنٹ دیکھیں سیلز ہے نا, سیلز ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے, باقاعدہ اس کی انٹری پاس ہوتی ہے. لائک آپ کو کسی ریسیبل سے کوئی سامان ادھار پہ سیل کرتے ہیں تو سیلز ہو جاتی ہے کریڈٹ, اور آپ کا جو کیا نام ہے وہ جو ٹریڈ ریسیبل ہے وہ ہو جاتا ہے ڈیبٹ. آپ کے بینک میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو بینک از اے ٹی اکاؤنٹ, بینک ٹی شیپ پہ بنتا ہے باقاعدہ, اور آپ اس کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, پراپر بیلنس نکال رہے ہوتے ہیں. ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ہم اپنی آسانی کے لیے اس میں ڈیبٹ سائڈ الگ کر رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ سائڈ الگ کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز وہاں ڈیبٹ کریڈٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹرائل بیلنس از ناٹ دا پارٹ آف ڈبل انٹری. ٹرائل بیلنس جسٹ ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے بنائی جاتی ہے کہ آیا ہماری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو, اس لیے بنائی جاتی ہے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو جائے, کوئی ایرر ہو تو اس کا پتہ لگ جائے. تو اس کے اندر جو یہ میں نے کیا ہے نا, پیٹی کیش بک کو جو ڈیبٹ کیا, یہ والا جو ایلیمنٹ ہے, یہ والا, اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو, کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہاں آپ نے کیا کرنا ہے, نو انٹری لکھنی ہے. کوشش کرنی ہے اس کی جگہ پہ نو انٹری لکھنی ہے. مطلب آپ کو کیش بک کو ڈیبٹ کرنا تھا نا, غور سے سنیے گا, آپ کو پیٹی کیش کو ڈیبٹ سائڈ پہ جا کے ٹرائل بیلنس میں لکھنا ہے, تو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ جا کے لکھ دیں گے, لیکن اس کی کوئی انٹری پاس نہیں ہوگی, خالی لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے نو انٹری, لیکن سسپینس کو ہم کریڈٹ ضرور کریں گے, کیونکہ ٹرائل بیلنس ایرر کی وجہ سے سسپینس پہ امپیکٹ ضرور پڑتا ہے. یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ پیٹی کیش بک کو میں نے پہلے ڈیبٹ کیا اور سسپینس کو میں نے کریڈٹ کیا. پھر میں نے یہ بات سمجھائی کہ پیٹی کیش کو ڈیبٹ کرنے کا مطلب ہے باقاعدہ آپ جا کے پیٹی کیش کو ڈیبٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم جو ہیں ایسا نہیں کرتے. ہم ڈیبٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے, نو انٹری لکھیں گے. مطلب پیٹی کیش کی جگہ ہم لکھ دیں گے نو انٹری. بیٹا ٹرائل بیلنس میں ویسے جا کے لکھیں گے, انٹری نہیں پاس کریں گے, ویسے جا کے لکھیں گے. اچھا جی گائز, آگے چلتا ہوں. آپ پھر بھی جو میری ٹرائل بیلنس والی ویڈیو وہ ضرور دیکھ لیجیے گا, ایرر والی. آگے کہہ رہا ہے کہ ریپیئرز ٹو اے موٹر وہیکل 283 ہیز بین ڈیبٹڈ ٹو دی موٹر وہیکل اکاؤنٹ. یہ تو بڑا مشہور ہے. جی بیٹا سنجنا بیٹا, یہی آئے گا, 100 ہی آئے گا. ریپیئرز ٹو اے موٹر وہیکل 283 ہیز بین ڈیبٹڈ ٹو دی موٹر وہیکل اکاؤنٹ. بتائیں کیا کریں گے اس کا. یہ نارمل ایرر ہے بیٹا, آپ نے پڑھا ہوگا نا, ایرر آف پرنسپل. آپ کو چیزیں پریکٹس کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو یاد رہیں. تو ایرر آف پرنسپل پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے.
ریپیئرس تھا وہ ہم نے جا کے موٹر وہیکل میں ڈیبٹ کر دیا، ریپیئرس کو موٹر وہیکل میں جا کے ڈیبٹ کر دیا. آپ کے آنسر کا منتظر ہوں بیٹا. جی گائز جلدی بتائیں. ایکسلنٹ بیٹا امیر حمزہ ایکسلنٹ. سر اس کی انٹری کیا ہوگی؟ ہم ریپیئر کو کیا کر دیں گے؟ ڈیبٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور موٹر وہیکل کو کیا کر دیں گے؟ موٹر وہیکل کو ہم نے خواہ مخواہ وہ کر دیا تو ریپیئرس ہو جائے گا ڈیبٹ بائی 283 اور موٹر وہیکل ہو جائے گا کریڈٹ بائی 283. ٹھیک ہے. یہاں تک میرے خیال سے آپ لوگوں کو بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. اوکے اچھا جی یہ آ جائیں. Purchase of fixture 2000 on credit from OS supplies had been debited to OS supplies and credited to fixture account. اب سنیے گا ہم نے پرچیزز کی تھی، فکسچر کی پرچیز کی تھی. کس کی پرچیز کی تھی؟ فکسچر کی پرچیز کی تھی. یہ نوٹ ڈاؤن کرنے فکسچر کی پرچیز کی تھی. تو فکسچر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کریڈٹ کیا. الٹا سین کیا اس کے ساتھ. اور جس بندے سے ہم نے خریدا تھا جو کہ ہمارا سپلائر تھا مطلب اس کو پیسے دینے تھے، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کریڈٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے یہاں پہ الٹا سین کر دیا، اس کو ڈیبٹ کر کے آ رہا ہے. وہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جس کو ڈیبٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کریڈٹ کر دیتے ہیں، جس کو کریڈٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں. یہ وہ والا ایرر ہے. اس کو کہتے ہیں ایرر آف ریورسل یا ایرر آف کمپلیٹ ریورسل بھی کہہ سکتے ہیں. تو سر اس کی انٹری کیا ہوتی ہے؟ بہت آسان ہے. جو نارمل انٹری ہے وہی کریں گے. مطلب فکسچر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ فکسچر آپ کے پاس ہو جائے گا ڈیبٹ. لیکن ہمارے پاس اماؤنٹ کیا جائے گا اس کا؟ ڈبل 2000 سے. اور او ایس سپلائیز کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا کریڈٹ. سوری اماؤنٹ ڈبل آئے گا. میں نے 2000 لکھ دیا، اماؤنٹ ڈبل آئے گا. اس پہ بھی میں نے تفصیلاً بات کی تھی کہ ہم کیوں اماؤنٹ ڈبل لکھتے ہیں. یہ بھی آپ سے میں نے تفصیلاً بات کی تھی کہ ایرر آف کمپلیٹ ریورسل میں ہم ڈبل اماؤنٹ اس لیے لکھتے ہیں کہ اگر ہم سنگل اماؤنٹ لکھیں گے تو جو ہم نے ایرر کیا وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، جو اصل کام ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اسی لیے ہم ڈبل اماؤنٹ سے لکھتے ہیں تاکہ ہمارا اصل کام بھی ہو جائے. ہاں بیٹا یہاں تک باتیں کلیئر ہے. آپ لوگ آنسر دیں بیٹا. جی گائز اگر میری باتیں کلیئر ہوں تو بتائیں بیٹا. اوکے آگے چلتے ہیں. آگے وہ کہہ رہا ہے بیٹا آپ لوگوں کو، آگے وہ کہہ رہا ہے کہ the total of the discount allowed column in the cash book 250 has been credited to the discount receive account in the ledger. اس کو ذرا غور سے سننا. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کالم کا ٹوٹل کہاں جاتا ہے؟ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے ٹی اکاؤنٹ میں جاتا ہے. کیش بک میں ہم نے دیکھا ہوگا نا 3 کالم کیش بک بنائی ہوگی تو پہلے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آتا ہے، پھر کیش آتا ہے، پھر بینک آتا ہے. اس کے بعد پھر کریڈٹ سائڈ پہ ڈسکاؤنٹ ریسیو آتا ہے، پھر کیش آتا ہے، پھر بینک آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی سو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کا ہم نے ٹوٹل کیا. اگر فور سپوز یہ ہمارے پاس کیش بک تھی تو یہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کا ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ ٹوٹل کیا ادھر. اور وہ ٹوٹل ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعد میں جا کے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھنا ہوتا ہے. یہ ٹوٹل اٹھا کے ہم نے کیا کیا؟ ڈسکاؤنٹ ریسیو اکاؤنٹ میں جا کے اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیا. مطلب ڈسکاؤنٹ ریسیو کو خواہ مخواہ ہم کریڈٹ کر کے آ گئے، وہ کرنا ہی نہیں تھا. اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ڈیبٹ کیا نہیں. ٹھیک کرنے کے لیے سر کیا کریں گے؟ سر بہت آسان ہے. نمبر 1 سب سے پہلے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ڈیبٹ کر لیں گے کیونکہ وہ آپ نے کیا نہیں، اس کو ڈیبٹ کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ڈیبٹ کر دیا. دوسرا اسٹیپ ڈسکاؤنٹ ریسیو کو آپ نے خواہ مخواہ وہ کریڈٹ کیا ہے. ڈسکاؤنٹ ریسیو بھی کیا ہو جائے گا؟ ڈیبٹ ہو جائے گا. اور سر سسپینس جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ سسپینس. تو سسپینس ایک بار 250 دین 250 ٹوٹل آ جائے گا 500. اس کو آپ الگ الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کامن ایرر ہے بیٹا، یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ والا ایرر تو آپ کو یاد ہونے چاہیے، بہت فیوریٹ ایرر ہے اس کا. تو آخر میں آتے ہیں
The total of the analysis column for stationery in the petty cash book 67 had not been transferred to the stationery account in the ledger. अगर आपको याद हो हम लोग पेटी कैश बुक बनाया करते थे, तो ये जो साइड पे कॉलम होते थे ना, ये जो साइड पे, अगर आपको याद हो, जैसे इसको मैं स्टेशनरी कहता था, इसको मैं पोस्टेज कहता था, इसको मैं लेजर अकाउंट कहता था, इसको मैं जो है कैटरिंग कहता था। तो ये जो हमारे पास साइड पे छोटे-छोटे कॉलम है, यानी पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है हम यहाँ लिखते थे क्रेडिट साइड पे, देन फिर हम यहाँ पुट करते जाते थे एक-एक करके। और फिर हम क्या करते हैं, महीने के आखिर में इसका टोटल करते हैं सबका। तो एनालिसिस कॉलम का टोटल कर देते हैं, मतलब ये जो हमारे पास कॉलम है इसका टोटल कर देते हैं। अगर ये स्टेशनरी का कॉलम है तो बाद में जाके स्टेशनरी के अकाउंट में ये अमाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मतलब बैंक तो क्रेडिट हो गया, कैश तो क्रेडिट हो गया, बस स्टेशनरी को डेबिट करना है। तो वो यही बात कर रहा है कि हमारा जो स्टेशनरी का बैलेंस था, जो पेटी कैश बुक में 67 आ रहा था, ठीक है, ये पेटी कैश बुक में आ गया, मतलब कैश आपका क्रेडिट हो गया, कैश आपका क्रेडिट हो गया जब पेटी कैश बुक में आया। had not been transferred to the stationery account in the ledger, मतलब स्टेशनरी अकाउंट को हमने कुछ भी नहीं बोला, स्टेशनरी अकाउंट को अभी तक हमने कुछ भी नहीं बोला। तो स्टेशनरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, जाके डेबिट कर देंगे। और सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 67 से। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसका अगला सवाल है, वो कह रहा है कि भाई आप सस्पेंस अकाउंट बनाएं, तो सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं बेटा। सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहला एरर हमारे पास ये वाला है, सस्पेंस क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, तो हम सस्पेंस को क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा पहले बैलेंस लिखते हैं सस्पेंस में, तो बैलेंस आपको ऊपर सवाल में दिया हुआ है, ये देख लें 495। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे 495, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल बैलेंस। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला एरर जो था उसमें सस्पेंस क्रेडिट हो रहा था, तो 18 हम यहाँ लिख देते हैं, रेफरेंस में आ जाएगा परचेजेस। ठीक, अच्छा जी। डेट कौन सी आएगी, आपकी जो ईयर की लास्ट डेट होती है वही आएगी, 31 मार्च 2017। इसी तरीके से यहाँ भी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी एंट्री में आ जाए, उसमें सस्पेंस नहीं आ रहा था, तीसरी एंट्री में आ जाए, सस्पेंस आ रहा है, ये देख लें, तीसरी एंट्री में सस्पेंस आ रहा है। तो सस्पेंस क्या हो रहा है आपके पास, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो हम 100 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ रेफरेंस क्या है, डैश दे दें, या आप लिख दें ट्रायल बैलेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, या इसकी जगह लिख दीजिएगा पेटी कैश बुक ओमिटेड लिख दीजिएगा, पेटी कैश बुक ओमिटेड लिख दीजिएगा, ये रेफरेंस भी सही है। अच्छा उसके बाद आ जाएं, फोर्थ एंट्री में आ जाए, सस्पेंस आ रहा है, नो सर। फिफ्थ एंट्री में आ जाए, सस्पेंस आ रहा है, नो सर। सिक्स एंट्री में आ रहा है। अब इसमें यह है कि हम ब्रेक करके लिखेंगे 500, मतलब रेफरेंस भी देना होता है ना, तो हम इसमें 250 लिखेंगे, देन 250 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और उसके बाद 67 दिया हुआ है आखिर में, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 67, हम यहाँ लिख देंगे, और इसके रेफरेंस में आ जाएगा स्टेशनरी। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? जी गाइस, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करेंगे। सम टाइम ये होता है कि टोटल बराबर हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि टोटल बराबर नहीं होता। जब टोटल बराबर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ओरिजिनल डिफरेंस लिखा हुआ है, ये देखिए सवाल में ओरिजिनल डिफरेंस दिया हुआ था, तो अमूमन ये होता है कि जब ओरिजिनल बैलेंस दिया हुआ आपको या ओरिजिनल डिफरेंस दिया हुआ आपको, तो उस सूरत में क्या होता है, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए अगर ओरिजिनल बैलेंस दिया हुआ। नहीं बराबर होता तो कोई मसला नहीं, आप बैलेंस सीडी के तौर पे लिख लें, आप उसको बैलेंस सीडी के तौर पे लिख लें। तो आ जाए बेटा,
आप 250 प्लस 250 500, 500 के अंदर 100 प्लस करें, ये हो जाएगा 600, और 667, और 667 के अंदर आप 18 प्लस करें तो ये हो जाएगा 77, 87, ये हो जाएगा 685, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही है, ये हो जाएगा 685, और इसमें से माइनस कर दें 495, 495, तो ये आई होप कि 190 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 190, और ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस सीडी के तौर पे हो जाएगा, ठीक है, और आगे जाके ये बैलेंस बीडी के तौर पे हमारे पास 190 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है जो इंट्रीज की है ना, इंट्रीज, prepare journal entries to correct two of the error which do not require correcting by mean of the suspense account, narrative or required. narrative में जरा समझा देता हूँ। बेसिकली वो कह रहा है कोई भी दो एंट्रीज आप रिकॉर्ड करें, कोई भी दो एंट्रीज रिकॉर्ड करें जिसमें सस्पेंस नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं अमूमन, जैसे ये 2 है हमारे पास, इसमें सस्पेंस नहीं आ रहा, ये एंट्री नंबर 4 है, इसमें सस्पेंस नहीं आ रहा, तो आप यही वाली जगह एंट्री लिखते हैं। सर इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे? तो अब मैं जरा इसको मिटा देता हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए। आप नरेशन में लिख दीजिएगा लाइक जो DDE है ना, DDE और DEC, उसकी नरेशन में लिख दीजिएगा आप, यहाँ लिख दीजिएगा करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। बेसिकली बंदा कौन था? DEC, DDE, करेक्शन ऑफ एरर। आप चाहें तो लिख लें कमीशन DDE wrongly, या लिख दीजिएगा चेक रिसीव्ड wrongly recorded in the DDE अकाउंट, ये भी सही है, DDE wrongly credited, आपने DDE को wrongly क्या किया, क्रेडिट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से हमारे पास चौथा नंबर एरर है, देख लीजिएगा। चौथा नंबर एरर जो हमारे पास था वो था रिपेयर्स एंड मोटर व्हीकल का। आप लिख दीजिएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दीजिएगा इसको, आप लिख दीजिएगा करेक्शन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। आप लिख दीजिएगा मोटर व्हीकल रॉन्गली डेबिटेड, मोटर व्हीकल को हमने क्या किया, रॉन्गली क्या किया, डेबिट किया, ये लिख दीजिएगा, और वो दो एंट्रीज भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से नरेशन में आपको आगे भी कराता जाऊंगा। तो अपने वर्ड्स में आप जितना शॉर्ट कर, इसमें अमाउंट नहीं लिखना होता नरेशन में, सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। आगे चलते हैं। वो बोल रहा है ये जो दूसरे नंबर का एरर था ना, ये बताया मुझे, इसका नाम क्या था? अगर आपको याद हो, DEC की जगह पे हमने DDE के अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो हम सबको पता है ये जो नेमिंग एरर होता है उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, अगर आप सबको याद हो। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो एरर आपने रिकॉर्ड किया है इनका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो टिक लगाएं, नहीं पड़ेगा तो नहीं लगाएं। लाइक पहली एंट्री जो थी उसमें हमने परचेजेस को कम किया था, परचेजेस को बढ़ाना था। हम सबको पता है परचेजेस जो है इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, तो इसीलिए उसने क्या किया, टिक लगाया भाई, देखिए यहाँ पे। लेकिन दूसरी एंट्री में DDE एंड DEC, DDE एंड DEC, इनके अंदर मसला था। ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते, तो इसका क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थर्ड एंट्री पर बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री में क्या हो रहा था आपके पास, पेटी कैश बुक का बैलेंस ओमिट किया था। पेटी कैश बुक इनकम स्टेटमेंट में आता है बेटा, इनकम स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस आता है, इनकम स्टेटमेंट में कैश का बैलेंस आता है। सर इनकम स्टेटमेंट में तो इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, पेटी कैश तो हमारा एसेट है, कैश का बैलेंस तो हमारा एसेट है। जब ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी नहीं पड़ेगा, तो ये भी नो इफेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला जो है। फोर्थ आ जाए, फोर्थ रिपेयर वाला था, अगर आपको याद हो।
फोर्थ में रिपेयर आपके पास क्या हो रहा है बेटा, रिपेयर आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, रिपेयर आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अच्छा जी, वो बोला है ये जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे ना, कंप्लीट इन द करेक्ट वेदर प्रॉफिट अफेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा ओके ओके, अच्छा इम्पैक्ट की बात करा, ठीक है ओके। तो जो हमारे पास रिपेयर वाली एंट्री है, रिपेयर वाली एंट्री है, मुझे बताएं रिपेयर इनकम स्टेटमेंट में आता है? यस सर आता है। और हम सबको पता है ये क्या है, एक्सपेंस है। तो अगर आप एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे, एक्सपेंस की जगह पे नॉन करंट एसेट को जाके डेबिट करके आएंगे, लास्ट में बात है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा। देखो इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम है ना, अगर इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम है प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। अब आते हैं जरा इसको पढ़ते हैं, 6 को पढ़ते हैं, 5 को पढ़ते हैं। 5 में फिक्सचर्स है। सर फिक्सचर्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट होते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते, एसओएफपी में आते हैं। और ओएस सप्लाईज कौन है? लाइबिलिटी है हमारी, ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते। बेटा इनकम स्टेटमेंट में एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल ये तीनों नहीं आते। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल ये तीनों नहीं आते। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगेन इसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ का भी नो हो जाएगा। एंड 6 में देखें आप, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट। मुझे बताओ ये इनकम स्टेटमेंट में आते हैं? यस सर आते हैं। एक एक्सपेंस है और एक इनकम है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम लिख देंगे यस सर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं 7th पे आते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी अगेन, स्टेशनरी के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है कि हमने इस्तेमाल की नहीं की, लेकिन इसको हम ज्यादातर एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। स्टेशनरी को जो है नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। हाँ इस स्टेशनरी में से कुछ बच जाए तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री होता है, वो हमारे लिए प्रीपेड की तरह होता है, हम उसको फिर करंट एसेट में जाके लिखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लगाएंगे यस सर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहां तक कोई सवाल? आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, सर ये मैं कब का सवाल करवा रहा हूँ। तो बेटा ये है मार्च 2020 आईजीसी के पेपर है, मार्च 2020 में लिख लेता हूँ पर ये है मार्च 2020 के पेपर है, मार्च 2020 का पेपर है, मार्च 2020 का पेपर है। ओके गाइस, सो स्टार्ट कर लेते हैं। Arjun is a sole trader. Okay. Arjun prepared a trial balance on 31st January 2020. The total of the debit and credit size differed. The difference was placed in a suspense account. Okay. Arjun later discovered the following errors. अच्छा उसने सारे एरर की इंट्रीज नहीं मांगी, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको इंट्रीज करवा रहा हूँ। पहला, the total of the discount received column in the cash book for January 135. डिस्काउंट रिसीव का टोटल है बेटा, हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। हैड बीन क्रेडिट टू द कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव की जगह पे हमने कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया है। डिस्काउंट रिसीव की जगह पे हमने कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है, उल्टा नहीं किया बेटा, क्रेडिट किया है बेटा। तो हम यहाँ पर कमीशन रिसीव को क्या करेंगे? कमीशन रिसीव को उसने क्या किया है? क्रेडिट किया है, जो कि नहीं करना था। तो कमीशन रिसीव्ड क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव हो जाएगा डेबिट कितने से? 135 से। और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, जो कि हमने नहीं किया। डिस्काउंट रिसीव हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड एंट्री पे आ जाए। आई थिंक सो ये आप सब लोगों ने सही की होगी। 200 received from the sale of fitting, net book value 150 had been correctly debited, debit हमने सही किया है, there is no problem in debit, but had been credited to the fixture and fitting account। अच्छा मेरी बात गौर से सुनना, हम जब कोई चीज बेचते हैं ना, बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं। अगर आपको डिस्पोजल की तीसरी वाली एंट्री याद हो, एक होती है रिमूवल ऑफ कॉस्ट, एक होती है रिमूवल ऑफ डेप्रिसिएशन, और एक होती है सेल प्रोसीड, जो पैसा आया वो।
نیٹ بک ویلیو 150 تھی لیکن پیسے میں ملے ہیں 200. تو مجھے پتا اس کی انٹری کیا ہوتی ہے. جب ہمارے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں, جب ہم کیش ریسیو کر رہے ہوتے ہیں نان کرنٹ ایسٹ کو بیچتے وقت, تو اس کی انٹری کیا ہوتی ہے؟ تو بچوں نے صحیح رسپانس کیا, سر ہم بینک کو کر دیتے ہیں ڈیبٹ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, ہیڈ بین کریکٹلی ڈیبٹڈ, مطلب بینک ڈیبٹ ہو گیا ہے, بینک ڈیبٹ ہو گیا ہے. پرابلم کیا کیا ہے ہم نے, ڈسپوزل کی جگہ پہ فکسچر اینڈ فٹنگ کو کریڈٹ کر دیا, فکسچر اینڈ فٹنگ کو کریڈٹ کر دیا. نان کرنٹ ایسٹ ہمیشہ کاسٹ سے کریڈٹ ہوتا ہے, سیل پروسیڈ سے کریڈٹ نہیں ہوتا. سیلنگ پرائس ہمیشہ کہاں جاتی ہے, ڈسپوزل میں جاتی ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی انٹری ہوتی ہے ریموول آف کاسٹ, دوسری انٹری ہوتی ہے ریموول آف ٹوٹل ڈیپریسیشن, تیسری انٹری ہوتی ہے بینک کی ٹرانزیکشن. تو سر اس کے ساتھ کیا کریں گے 200 کے ساتھ, یہ ڈسپوزل میں جا کے لکھنا تھا بیٹا, ڈسپوزل میں جا کے لکھنا تھا. تو ہم کیا کریں گے, ڈسپوزل لکھیں گے یہاں پہ, اور ڈسپوزل کس کا, فکسچر اینڈ فٹنگ کا, اور اس کو کیا کر دیں گے 200 سے کریڈٹ کر دیں گے, اور ڈیبٹ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, فکسچرز اینڈ فٹنگس. وہ کتنے سے ہو جائے گا, 200 سے ہو جائے گا. دیٹس اٹ, یہ اس کی انٹری ہوگی. ہیو یو گاٹ دس تھنگ؟ یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ آگے آ جائیں. اچھا جی, کیش ڈرائنگ 40 had been correctly correctly debited, cash drawing. تو مجھے بتائیں اس کی انٹری کیا ہوگی سر, اس کی انٹری ہوگی ڈرائنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ, ڈرائنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ, ڈرائنگ ڈیبٹ. تو وہ کہہ رہا ہے ہیز بین کریکٹلی ڈیبٹڈ, مطلب ڈرائنگ ڈیبٹ ہو چکی ہے, لیکن ہم نے کیش کی جگہ پہ کریڈٹ کس کو کیا ہے, پرچیز کو کیا ہے. کریڈٹ کس کو کرنا تھا, آپ نے کیش ڈرا کیا ہے, کیش جا رہا ہے, تو کیش کی جگہ پہ ہم نے کریڈٹ کس کو کیا ہے, پرچیزز کو کیا ہے. تو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں گے سر, ٹھیک کرنے کے لیے پرچیزز ہو جائے گا ڈیبٹ, اور کیش کیا ہو جائے گا ہمارے پاس, کیش ہو جائے گا کریڈٹ, اماؤنٹ آ جائے گا 40, یہاں بھی اماؤنٹ آ جائے گا 40. یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ جی اوکے, چلیں جی آگے چلتے ہیں. The total of the analysis column for cleaning in the petty cash book 73 had been transferred to both the cleaning account and the office expenses account. اچھا سنیے گا سین ہوا کیا ہے. دیکھو ہم نے کلیننگ کا خرچہ کیا تھا, پیٹی کیش بک میں تو آ گیا وہ خرچہ, مطلب کیش کریڈٹ ہو گیا. ڈیبٹ کرنا تھا کلیننگ اکاؤنٹ کو, ڈیبٹ کرنا تھا کلیننگ اکاؤنٹ کو, لیکن ہم نے دونوں کو ڈیبٹ کر دیا, کلیننگ اکاؤنٹ کو بھی, آفس ایکسپینس کو بھی. کلیننگ اکاؤنٹ کو تو ویسے ہی ڈیبٹ کرنا تھا, نو ایشو, لیکن آفس ایکسپینس اکاؤنٹ کو ہم نے خواہ ڈیبٹ کر دیا. ایکسپینس ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے, اگر کوشچن سائلنٹ رہے نا, ایکسپینس ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے. تو ہم نے آفس ایکسپینس کو خواہ ڈیبٹ کر دیا. ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں گے بیٹا, آفس ایکسپینس کریڈٹ ہو جائے گا, اور سسپینس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, ڈیبٹ ہو جائے گا 73 سے. آئی ہوپ یہاں تک بات کلیئر ہوگی. یہ ہے 4th نمبر کی ٹرانزیکشن. اچھا 5th پہ آتے ہیں. The purchase of equipment 575 has been credited to the equipment repair account. The bank account had been correctly credited. ٹھیک ہے جی, اس کا مجھے بتائیں کیا ہوگا. اب آپ لوگ بھی بیچ میں بولیں کچھ بھائی. اکوپمنٹ پرچیز کی, اکوپمنٹ پرچیز کی تھی بیٹا, اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کرنا تھا اور بینک کو کرنا تھا کریڈٹ. بینک کو تو ہم نے کریڈٹ کر دیا, دیر از نو ایشو ود دا بینک. پیمنٹ تھی تو بینک کریڈٹ ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہے اس نے یہاں پہ, اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کرنا تھا, لیکن اس کی جگہ پہ جا کے ریپیئر کو کریڈٹ کر کے آئے, ڈیبٹ بھی نہیں کریڈٹ کر کے آئے بیٹا. سین پتہ کیا کیا ہے, ویسے نارملی جب بھی سوال آتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اکوپمنٹ کی جگہ پہ ریپیئر کو ڈیبٹ کیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے, ریپیئر کو ڈیبٹ نہیں کیا, ریپیئر کو کیا کریڈٹ کیا ہے. تو ٹھیک کرنے کے لیے سر کیا کریں گے, سر ریپیئر کو اس نے خواہ کریڈٹ کیا, وہ تو کرنا ہی نہیں تھا, تو کمپنسیٹ تو کرنا ہے نا بیٹا. تو ریپیئر کیا ہو جائے گا, ڈیبٹ ہو جائے گا, اس نے اس کو خواہ کریڈٹ کیا. کتنے سے, 575 سے. دوسرا کام کیا ہو جائے گا, اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کیا نہیں اس نے, وہ بھی ڈیبٹ ہو جائے گا. اور جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا
وہ جائے گا سسپینس میں, دیٹ از 1150. یہاں تک میری باتیں کلیئر ہے؟ اینی ایشو؟ اوکے. نو انٹریز ہیز بین میڈ فار اے چیک پیمنٹ فار آفس ایکسپینسز. یہ تو بہت آسان ہے. آفس ایکسپینس ڈیبٹ ہو جائے گا, بینک کریڈٹ ہو جائے گا. آپ کر لیں, آپ آفس ایکسپینس کو کر دیں ڈیبٹ. آفس ایکسپینس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, ڈیبٹ, اور بینک ہو جائے گا کریڈٹ. اماؤنٹ آ جائے گا 90, یہاں بھی اماؤنٹ آ جائے گا 90. اس کے بعد کہہ رہا ہے a check 69 paid to Simon had been posted to the account of Simon. سائمن ہے دوسرا, اور یہ سیمون ہے, سائمون ہے میرے خیال سے. ہم نے ایک چیک پے کیا تھا سائمون کو, اصل بندہ یہ رہا. جب چیک پے کیا ہے تو بینک کیا ہو رہا تھا, کریڈٹ ہو رہا تھا, اور یہ بندہ کیا ہونا چاہیے تھا, ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا. یہ بندہ کیا ہونا چاہیے تھا, ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا. اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ ڈیبٹ ہو گیا. اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ کیا ہو گیا, ڈیبٹ ہو گیا. تو مجھے بتائیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں گے. اس بندے کو ڈیبٹ کر دیں گے جو اصل بندہ تھا, ٹھیک ہے, سائمون 69 سے. اور وہ جو غلط بندہ آپ نے ڈیبٹ کیا تھا اس کو ہم کیا کر دیں گے, کریڈٹ کر دیں گے. یہاں تک میری باتیں کلیئر ہے؟ اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اصل کیا مانگا اس نے بولا انٹریز کرو, نریٹو بھی دو. تو وہ سمپل آپ لکھ لیجیے گا, کریکشن آف ایرر. لائک پہلا جو ہے نا, پہلا کریکشن آف ایرر, ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ wrongly recorded, wrongly posted as commission received. Discount received, wrongly posted as commission received. اس طریقے سے لکھتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے کیا تھا, فکسچر اینڈ فٹنگ کا. تو آپ لکھ لیں کریکشن آف ایرر, سیل آف فٹنگ wrongly recorded in fixture and fitting account. اس طرح لکھ دیں. یا ڈسپوزل آف فکسچر اینڈ فٹنگ, یا سیل پروسیڈ اچھا ورڈ ہے کیونکہ پیسے ریسیو کیے نا. سیل پروسیڈ آف فکسچر اینڈ فٹنگ wrongly recorded in فکسچر اینڈ فٹنگ اکاؤنٹ. بس اس طرح لکھ دیں, ڈسکرائب کر دیں, تو یہ ہو جائے گا. اس کے بعد سسپینس اکاؤنٹ بنانا ہے. سر سسپینس اکاؤنٹ کیسے بنے گا؟ اوپر چلو میں بنا ہی دیتا ہوں سسپینس اکاؤنٹ, اوپر جلدی بنا کے دکھا دیتا ہوں کیسے بنے گا. دیکھیں ہم کیا کریں گے, میں چھوٹا سا بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو. یہ سسپینس اکاؤنٹ, پہلی انٹری کا سسپینس اکاؤنٹ آ رہا ہے کوئی امپیکٹ؟ نو سر. دوسری انٹری دیکھ لیں, یہ پہلی انٹری ہے, سسپینس اکاؤنٹ پہ امپیکٹ ہے؟ نو سر. یہ دوسری انٹری ہے, سسپینس اکاؤنٹ پہ کوئی امپیکٹ ہے؟ نو سر. یہ تیسری انٹری ہے, نو سر. اور اس کے بعد چوتھی انٹری کا آئے گا, کیونکہ یہ رہا سسپینس. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, 1150 آئے گا کریڈٹ سائڈ پہ, لیکن ہم بریک اپ کر کے لکھیں گے. 575 ایک ہوگا اور 575 ایک ہوگا, کیونکہ ریفرنس دینا ہوتا ہے. اس کے آگے آئے گا ریپیئر, اس کے آگے آئے گا ہمارے پاس اکوپمنٹ. ٹھیک. اس کے بعد سر چوتھی انٹری کا امپیکٹ ہوگا؟ یس سر ہوگا. کہ دیکھ لیں سسپینس کیا ہو رہا ہے, ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو ہم لکھ لیتے ہیں سسپینس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریفرنس میں کیا آئے گا, آفس ایکسپینسز آ جائے گا. اس کے بعد 6 انٹری پہ آتے ہیں, نو سر. 7 انٹری پہ آتے ہیں, نو سر. اب کیا ہوگا سر, اگر سوال میں آپ کو اوریجنل بیلنس نہیں دیا ہوا, تو دونوں سائڈ کا ٹوٹل کر کے جو بھی آنسر آئے گا وہ ہمارا اوریجنل ڈفرینس کہلائے گا. اس نے دیا ہوا ہے کیا بیلنس سوال کے شروع میں؟ نہیں دیا ہوا بیٹا. جی بیٹا, یہ ہو جائے گا 1150 اور یہاں ڈفرینس آ جائے گا 107. لیکن ہم اس کے آگے بیلنس سیدھی نہیں لکھیں گے, کیونکہ سوال ہمیشہ اوریجنل ڈفرینس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں دیا ہو تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا, اوریجنل ڈفرینس کہلائے گا. اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے اوریجنل ڈفرینس. ٹھیک ہے بیٹا, اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیں ان کے کیپٹل پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. اوکے گائز, اوکے سکھا بتا دیتا ہوں ان کے کیپٹل پہ. چلو یہ بھی اوپر ہی کروا دیتا ہوں. انکریز ہوگا, ڈیکریز ہوگا یا نو افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیپٹل پہ کیا امپیکٹ پڑے گا بتا دیتا ہوں. دیکھو گائز, کیپٹل پہ جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے وہ پروفٹ کا پڑتا ہے اینڈ لاس کا پڑتا ہے. ایک امپیکٹ تو اس کا پڑتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس کا پڑتا ہے. تو پہلی انٹری میں کمیشن ریسیوڈ ڈیبٹ ہو رہا ہے, ڈسکاؤنٹ ریسیو کریڈٹ ہو رہا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو سیٹ آف کر دیں گے.
डिस्काउंट रिसीव वैसे आपकी इनकम है, वो बढ़ाएगी प्रॉफिट को, लेकिन कमीशन रिसीव को आप डेबिट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को क्या करेगी, कम करेगी। तो इसका तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, वैसे पड़ता, लेकिन कमीशन रिसीव डेबिट हो रही है, मतलब वो प्रॉफिट को कम करेगा, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रही है, वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। दोनों 135 से कम इन ज्यादा करेंगे तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नो इफेक्ट वन वाले का। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले का बताएं प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिक्सचर एंड फिटिंग हैज बीन क्रेडिटेड टू द फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट। हमने 200 received from sale of fitting, net book value 150 has been correctly debited but had been credited to the fixture and fitting account. ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें फिक्सचर एंड फिटिंग आपके पास क्या नाम है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, जैसे 1 मिनट वेट कीजिएगा गाइस। ये बेसिकली आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एरर 3 से पूछ रहा है, एरर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पूछ रहा। वो आपको बोला है एरर 3 से बताएं, एरर 3 से बताएं कि हमारा प्रॉफिट पे क्या, हमारा कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक करने के नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा है, वैसे पूछ रहा है। तो वो कह रहा है हमने ड्राइंग को सही डेबिट किया था, लेकिन कैश को क्रेडिट करने के बजाय हमने क्या कर दिया था, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया था। ठीक है ना, हैज बीन क्रेडिट टू द परचेजेस अकाउंट। तो मुझे बता सकते हैं कि अगर हम परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं तो इससे कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दें, एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दें तो अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। मेरी गाइस बात सुनिएगा, वो ये नहीं पूछ रहा एरर को ठीक करो, ऐसा सवाल तो वो कर ही नहीं रहा। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप सवाल को जरा देखें, वो बोला है इफेक्ट बताओ इन एरर का, कैपिटल पे क्या पड़ेगा, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम सबको पता है कैपिटल पे ड्राइंग का इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट का पड़ता है, लॉस का पड़ता है, एडिशनल कैपिटल का पड़ता है इम्पैक्ट। तो जो ये वाली एंट्री है ना कि उसने ड्राइंग की, ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटल कम होना था, कैपिटल कम हो गया। लेकिन अगला जो सीन था वो ये था कि हमें हमें कैश को करना था क्रेडिट। हमने क्या कर दिया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। परचेजेस को क्रेडिट करने का मतलब ये कि यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो आपके क्या नाम है, कैपिटल पे इंपैक्ट करेगा, कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ इस एरर का बताना है, इस एरर का। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ में अगर आप देखें, क्लीनिंग को भी डेबिट किया है, ऑफिस एक्सपेंस को भी डेबिट किया है। क्लीनिंग तो हमारा एक्सपेंस था ही था, ऑफिस एक्सपेंस को भी उल्टा डेबिट कर दिया, मतलब एक्सपेंस उसने बढ़ा दिया, एक्सपेंस उसने बढ़ा दिया। तो मुझे बताएं कैपिटल क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो आप डिक्रीज वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आ जाए। आगे वो कह रहा है आपके पास, जो आगे वो कह रहा है कि the purchase of equipment 575 has been credited to the equipment repair account. The bank account had been correctly credited. इक्विपमेंट को डेबिट करना था, इक्विपमेंट को डेबिट करना था, उसकी जगह पे रिपेयर को क्रेडिट करके आ गया। रिपेयर को क्रेडिट किया बेटा, रिपेयर को क्रेडिट किया। रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, उसको हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है। एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट होता है वो प्रॉफिट बढ़ाएगा, वो प्रॉफिट बढ़ाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगेन सुन लें, वो बोल रहा है इक्विपमेंट हमने परचेज किया था, लेकिन हमने इक्विपमेंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर को क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया। रिपेयर हमारा एक्सपेंस है और उसको क्रेडिट करने का मतलब ये कि यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट होता है तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, वो इनकम में इजाफा करता है, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा। 6 पे आ जाए। नो एंट्रीज हैज बीन मेड फॉर अ चेक पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस को आपने इग्नोर कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस आपने लिखे ही नहीं। अगर एक्सपेंस लिखते तो आपका प्रॉफिट कम होता, प्रॉफिट कम होता तो कैपिटल भी कम होता। आपने लिखा ही नहीं, प्रॉफिट क्या, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज तो कैपिटल इंक्रीज। और लास्ट वन है, इसका नो इफेक्ट होगा, लास्ट वन का नो इफेक्ट होगा। रीजन ये है कि दोनों आपकी क्या है, वो हैं पेबल है, दोनों के दोनों। तो ये जाता ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में तो आपकी गेन एंड लॉस ये जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको ग्रुप में सवाल भेजूंगा, वो आपने करने होंगे। और वमा आले नल बलाओ, और मेहनत करते रहिएगा बेटा।
ٹھیک ہے نا؟ میں اور بھی سوال کراؤں گا تاکہ آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں، لیکن آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، مل کے کام کریں گے تو سارے کام ہو جائیں گے۔